أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويعذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي ليس متزازيا فتزازيهما المواضع الأناشر ولا متكيفا فتنصب إلى أعراض والجواهر ولا محدودا فتحيط به مكاره البصائر بل هو الأجلي قبل سوابق الكدام والبديع بعد هوائك الأدام الواحد الصمد حي القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان لا إله إلا هو إليه المصير أحمده على إكرامنا بتوحيده وتنزيهنا عن كون من جعله ولدا من عبيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافق الإقرار بها الإخلاص ووجب بها لقائلها الخلاص وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان السنة كالشهر والشهر كالجمعة حي الأسبوع والجمعة كاليوم واليوم كالساعة صدق الله
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya dan nikmatnya kepada kita semua, dengan nikmat imani wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat kita masih bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dan zikir-zikir kita dari malam Jumat hingga hari ini, hingga detik ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat serta ampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Allah mengingatkan kepada kita, Allah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kepada diri kalian masing-masing memperhatikan, memikirkan persiapan apa yang nanti bekal kita di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal-amaliyah ibadah kita sudah cukup jika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua yang kita lakukan ibadah kita bakalan menjadi cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak kita mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah. Apakah salat kita sudah benar? Apakah salat kita sudah kita laksanakan dalam sehari 5 waktu berjamaah? Apakah sedekah kita sudah bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Kapanpun waktunya dan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita harus siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sanatu kasyahri wasyahri kal jum'ah hayyul usbu wal jum'ah kal yawm wal yawmu kas-sa'ah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang satu zaman kepada diri kalian
kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu kasyahri. Setahun rasanya sama seperti 1 bulan. Bukankah kita baru kemarin merasakan hari raya Idul Adha, sehingga kita sudah melewati hari raya Idul Adha? Bukankah kita kemarin merasakan daripada bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan? Akan tetapi sekarang kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Umur begitu cepat, ma'asyiral hadirin. Makanya Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam salah satu makalahnya, laisa dunya hiya lil maqar wa innama hiya lil maqar. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Dunia ini sementara. Wa innama hiya lil mamar. Akan tetapi sesungguhnya dunia ini hanya tempat kita lewat, ma'asyiral hadirin. Sehingga harta yang kita kumpulkan dari masih muda sampai kita tua tidak bisa kita bawa ke alam kubur, tidak bisa ikut kepada kita ke alam kubur, kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita belum tentu bisa membela kita nanti di dalam kubur, kecuali ketika kita mempunyai anak-anak yang saleh dan salehah, alladzi yad'ulah, di mana ketika kita mempunyai anak-anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kedua orang tuanya, yang bakal membela kita ketika di alam kubur. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya anak-anak kita merdeka mereka memakai handphone tanpa ada bimbingan dari orang tua. Merdeka mereka bergaul di sana di sini tanpa kita tahu siapa teman yang dipergaulinya. Maka ketika kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka dimulai dari diri kita pribadi sebagai orang tua. Jangan sampai ketika kita nanti menyesal ketika kita meninggal dunia, ketika anak-anak kita belum bisa mengerjakan hal-hal yang wajib di antara sholat 5 waktu. Begitupun anak-anak kita jauh daripada membaca Al-Quran. Makanya penting sekali di akhir zaman ini, begitu berat tantangan bagi orang tua untuk mendidik anaknya, sehingga jangan sampai terlepas kita sebagai orang tua, dan jangan sampai kita menyesal ketika kita meninggal di alam kubur. Dan tidak ada yang mendoakan kecuali anak-anak yang ingat kepada orang tuanya, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahru kal jum'ah hayyul usbu. 1 bulan rasanya sama seperti 1 minggu. Wal jum'ah kal yaum, dan 1 minggu rasanya sama seperti 1 hari. Apakah kita sudah rasakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita rasakan. Maka kita persiapkan apa yang menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah banyak tempat-tempat kebaikan yang kita datangi, atau sebaliknya banyaknya kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak terasa kita melaksanakan sholat Jumat. Baru kemarin kita melaksanakan sholat Jumat, sekarang kita sudah melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Maka waktu yang begitu cepat, ma'asyiral hadirin, kita pergunakan sebaik-baiknya waktu. Makanya ulama mengatakan al-waqtul qasir wa illam taqwa qata'a. Waktu seperti pisau. Apabila kita tidak pandai mengatur waktu tersebut, maka kita akan terbunuh oleh waktu tersebut. Makanya kita manfaatkan selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di siang hari ini, di hari Jumat ini, kita hitung-hitung kita punya diri, berapa banyak umur kita habiskan, apakah di dalam kebaikan ataukah di dalam kemaksiatan. Selepas sholat Jumat ini, jangan kita melihat orang lain, kita lihat anak-anak kita, kita lihat keponakan kita, cucu-cucu kita. Berapa banyak mereka yang lalai meninggalkan sholat, berapa banyak mereka yang lalai daripada belajar Al-Quran, berapa banyak yang mereka lalai di dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi muhasabah kepada diri kita di hari Jumat ini, agar senantiasa mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita, saudara-saudara kita akan menjadikan dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal qawli wa asdaqa wa ablagha indari wa afaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن هاجد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وزن بالملائكة المسبحة بقدسه وسلسل بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خصوصا منهم للأسد العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب الناتج بالصواب شاهد المهراب
أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن من استحيا الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ساد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بآخر الحياة بموت حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.